Pozdrav ekipa i dobrodošli u novi video na kanalu Obitelji Lenart. Kao što vidite, nalazim se ponovno u garaži, a kad ja snimam u garaži, budući da ne snimam tuning, sređivanje vozila, automobila kao što to radi Matej, znači da najvjerojatnije kod mene opet nešto električno, neki bicikl, ali ovaj puta nije bicikl nego tricikl proizvođača Mooncool. Dobro ste čuli, ovaj bicikl nema 2 kotača, ima 3 kotača, ima korpu iza, ima korpu ispred, ima svašta nešto. Jako je zanimljiv, tako da obavezno ostanite u ovom videu. Idemo ga otpakirati pa da vidimo šta se nalazi to u kutiji. Kutija je jako pametno spakirana, zato što ima ovdje ko neki gumbić, stisne se i ščupa se van. I onda se zapravo odblokira otvaranje kutije. Pošto smo blokirali, možemo krenuti na otvaranje. I evo ga ekipa, bicikl je stvarno brzo što se tiče slaganja gotov, okrne se, pošto je preklopio, to ste vidjeli, stavi se prednji kotač, ovo drugo je sve već smontirano na njemu, treba samo staviti blatobrane, treba spojiti ovdje neke žice, staviti prednju korpu i svjetlo i to je sve. I bicikl je spreman za vožnju. Tako da ćemo sad to napraviti i smijat ćete se kao što se ja sad smijem. Ima zanimljivih stvari, ovdje žmigavci lijevo desno, nekakva truba, to me zanima kakva je to točno truba, šta radi i ovo ostalo. Idemo sad prvo što posložiti tih par sitnica, onda ćemo popričati još malo o biciklu. Ali meni će se čini jako zanimljivo. Kao što sam rekao, imamo svjetlo, a ono je upravo žuti kablić. I ovdje ćemo izvaditi da vidimo šta ima još. Ima onaj držač za posudu. Imamo vezice da to se malo povežemo. Ovdje imamo neku mrežicu, čini mi se. Imamo ovdje ključić. Ovo sam imao i na prije biciklima. Odlična stvar zato što ima ovdje dosta ovih imbusa, šrafciger, neke osnovne šta vam stvari što treba. Čak mislim da ima i gedorice male. Tako da će to biti to. Tu imamo 4 šarafa, to je nešto vjerojatno ko blatobrana. Tu imamo još nešto. Ovdje je naravno punjač. Naravno tu imamo i još ovu prednju korpu. Ide prvo ova se šaraf i onda ova dolazi nekako gore. Ova kuka je ovdje da dođu kablovi iza. Ja sam u međuvremenu ubacio ovu simpatičnu mrežicu gore, koja je ovako zgodna kad se stvari neke stave da se fiksiraju. I kao što sam rekao, za kraj ostalo mi je znači spojiti još samo neke kable, to je ovaj tu žuti od svjetla lijevog, jedan je gore, sad drugi. To možemo ovdje isto fiksirati sa vezicom. I evo ga, trokolica je spremna za vožnju.
this go away. I need a top shelf drink to set me straight and a little bit of honey to make this go away. Don't even chew her prey, just swallow me whole. It's just a little bit of heartache, but that's just how it goes. It's just a scratch, a little water in the tank like a flag. Oh, I'm tired that you changed, just a bad dream, but I gotta wake up, let it go. Morning, keep on coming, I can use a blackout. Give me something to drink, cause I don't wanna think. By now, knock me right out, filling me up, dishes out of my mind. Looking at my confidence and talking to a stranger. She told me to leave, and goddamn it, I see her point. It's time to go home, I know. But when I close my eyes, I can bet my money it's her I'm gonna see, and it ain't that funny. It's like just dipped in sugar, sweeter than pie, until a little time flies and you see what's on the inside. Evo ovako sada, vrijeme da popričamo o nekim stvarima o ovom biciklu. Model dolazi sa motorom snage od 250 W, vršna snaga mu je 500 W, što je više nek dovoljno za nekakvu gradsku vožnju, za lagane uzbrdice, za svakodnevne zadatke. Maksimalna brzina bicikla je 25 km/h, što je po propisu Europske unije za ovu kategoriju vozila. Baterija ima napon od 36 V i kapacitet od 20 Ah, što u idealnim uvjetima znači da može prijeći do 70 km sa jednim punjenjem. Naravno, to sve ovisi o terenu, o težini vozača, o načinu vožnje i s tim sličnim stvarima. Sve od uvjeta, jel tako? Dobro je naravno kod ovog bicikla isto spomenuti što ima bateriju koja se može izvaditi, tako da ju možete ponesti u kuću, napuniti, ne trebate cijeli bicikl unositi nigdje. To je manje više danas standard kod svih bicikala, ili kako god već hoćete. Stražnja osovina ima diferencijal, što znači da se kotači prilagođavaju zavojima i vožnja je stabilnija nego što biste možda očekivali od jednog tricikla. Osjećaj u vožnji je siguran, miran i vrlo predvidljiv. Možete lijepo sjediti i uživati na njemu. Još jedna velika prednost su košare, velika prednja i velika stražnja. Ovo je praktično mali transportni stroj, ajmo tako reći. Možete bez problema obaviti kupovinu, prevesti čak neku opremu i koristiti ga tijekom kampiranja. Nosivost cijelog bicikla je preko 200 kg, što znači da je konstrukcija stvarno robusna, čvrsta. Okvir je kombinacija aluminija i čelika. Veliki plus je što se tricikl može sklopiti. Rama se na pol preklapa tako da ga možete lakše spremiti u radionu, garažu ili kombi ili kamper ili tako neke slične stvari. Zaključak, Mooncool TK1 je idealan za one koji žele stabilnost, sigurnost i praktičnost, bez brige oko ravnoteže. Posebno je zanimljiv za starije ljude, za opušteniju vožnju i svima koje traže funkcionalno električno vozilo za svaki dan. Ako tražite nešto između bicikla i malog električnog vozila, mislim da je ovo jedna zanimljiva i dobra opcija za svakoga. Čak se i meni sviđa vožnja na ovome. Više bih rekao da je možda to za ženske, ali meni je čisto ok na njemu. Čak ne moram ni tjerati, evo mogu samo držati gas ovdje i to je to. Ćemo ovdje sa 18 na sat skrenuti. Da, ne možete ga prevrnuti doslovce, znači evo probavam, on će stvarno, drifto sam sad čak ljudi, ne možete se prekrenuti, znači treba samo dobiti osjećaj, opustiti se na biciklu i super ćete se osjećati na njemu stvarno. Evo, meni baš mi je ok. Sad ćemo malo čak i probati tjerati, nećemo samo, nisam žmigavac upalio, ćemo upaliti žmigavac. Tako, ljudi moji, to bi bilo to. Ako vam se video sviđa, obavezno stisnite jedan like, pretplatite se na kanal. Ako vam se sviđa, ako bi htjeli još ovakvih recenzija
i testiranja bicikala, recite, ja bi to rado radio. Meni je jako zabavno, bez obzira da će biti još ovakvih suradnji i sa drugim proizvođačima. Trebao bi još uskoro biti jedan romobil na kanalu, ali ono sad prije svega šta je, bitno je da probam ovaj bicikl upakirati u kamper, da taj bicikl i prethodni bicikl budu unutra kao dio opreme ove, jako bi volio to, iako sam malo skeptičan oko toga, najviše zbog kilaže, zbog toga što želimo i neke druge stvari povesti sa sobom, ali definitivno ovaj bicikl bi nam na ljetovanju recimo jako dobro došao. Tako da, uglavnom to bi bilo to, ja više ne bi ništa dodavao na ovaj video, jednostavno vidimo se u sljedećem videu, idemo malo sad na neka putovanja, vrijeme da se negdje krene malo u prirodu sa kamperom, a vi nemojte zaboraviti pretplatiti se na kanal kako bi dobili obavijesti kad pustimo neki novi video. Tako da pozdrav i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!